ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कानून बैनुल-अक़वाम इंटरनेशनल लॉ ये वो कानून है जिसको जनरल असम्बली के ज़रिए से अक़वाम मुत्तहिदा तमाम रुकन ममालिक पर लागू करती है और तमाम रुकन ममालिक इस कानून का एहतराम और इसकी पासदारी करने के पाबंद हैं। मस्जिद अक़सा के हवाले से इंटरनेशनल लॉ के ऊपर के तनाजुर में हम बात करेंगे। मस्जिद अक़सा मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या है। ये जो इलाका है ये कानून बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक ये इलाका आज भी इसराइल का हिस्सा नहीं है। इसराइल इस इलाके पर काबिज़ है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस कब्ज़े को नाजायज़ और गासिबाना करार दे रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा और कानून बैनुल-अक़वाम आज भी इसराइल को इस बात का पाबंद बनाते हैं कि इसराइल जो इसका हिस्सा तस्लीम शुदा नहीं है, इसको इस हिस्से से को छोड़ देना चाहिए। इसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि पहली जंग अज़ीम और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब अरबों से किए वादे के बरक्स फ़लस्तीन में यहूदियों को लाकर बसाया जाने लगा और बाद में इसराइल कायम किया गया, तो यरूशलेम शहर इसराइल का हिस्सा नहीं था। ये आज भी इसराइल का हिस्सा नहीं है। अज़ीज़ान ग्रामी, अप्रैल 1947 तक इन इलाकों के मामलात बरतानिया के पास रहे। अप्रैल में बरतानिया इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। 29 नवंबर 1947 को जनरल असम्बली ने अपनी करारदाद नंबर 181 मंजूर की। ये करारदाद इसराइल की बुनियाद फराहम करती है। जनरल असम्बली की करारदाद नंबर 194 में भी इसी असूल का अयादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन UNCCP भी 1949 में स्विट्ज़रलैंड में होने वाली कॉन्फ्रेंस में यही असूल तय कर चुकी है। खुद इसराइल ने मिस्र, उर्दन और शाम के साथ जो मुआहदात किए, उस मुआहदे के मुताबिक भी यरूशलेम इसराइल का हिस्सा नहीं है। मशरक़ी यरूशलेम पर इसराइल का कब्ज़ा 1967 की जंग में हुआ। इससे पहले मशरक़ी यरूशलेम के मकामात मुक़द्दसा उर्दन के पास थे। इस जंग में मस्जिद अक़सा पर इसराइल का कब्ज़ा तो हो गया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस कब्ज़े को मानने से इनकार कर दिया और करार दिया कि ये इसराइल का हिस्सा नहीं है। चुनाचे अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज़ात और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस नाजायज़ कब्ज़े की कोई हैसियत नहीं है और इस इलाके को आज भी इसराइल नहीं कहा जाता, बल्कि इसे मकबूजा फ़लस्तीन कहा जाता है। जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 22 नवंबर 1967 को करारदाद नंबरी 242 मंजूर की, जिसमें इसराइल को मकबूजा जात हाली करने का कहा गया। यरूशलेम पर इसराइल का कब्ज़ा तस्लीम करने से इनकार किया गया और इसे यरूशलेम से निकल जाने का कहा गया। इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। कोई एक वोट भी मुखालफत में नहीं आया, ना ही कोई मुल्क वोटिंग से गैर हाज़िर रहा। अमेरिका ने भी इस करारदाद के हक़ में वोट दिया। खुद इसराइल ने इस पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। मशरक़ी यरूशलेम में इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े को जनरल असम्बली में 4 जुलाई 1967 को करारदाद नंबरी 2253 पास की गई और यरूशलेम पर इसराइली कब्ज़े को नाजायज़ करार देते हुए इसराइल को इलाका खाली करने का कहा गया। तकरीबन 100 ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया और कोई एक भी मुल्क ऐसा न था जिसने मुखालफत में वोट दिया हो। ये अलग बात कि इसराइल ने तमाम मुआहदे और तमाम करारदादें पामाल कर दी।
اور یہ ناجائز قبضہ برقرار رکھا۔ 1980 میں اسرائیل نے اپنا دارالحکومت یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو سلامتی کونسل نے 2 مزید قرارداد نمبر 476 اور قرارداد نمبر 478 میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا کہ جو شہر اسرائیل کا علاقہ ہی نہیں وہ اس شہر میں دارالحکومت کیسے منتقل کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی نے بھی اس اقدام کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جنرل اسمبلی نے اسے چوتھے جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی قرار دیا۔ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 672 میں ایک بار پھر واضح کیا گیا کہ یروشلم اسرائیل کا حصہ نہیں ہے اور یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ 1980 میں جب اسرائیل یروشلم کو دارالحکومت قرار دینے لگا تو مسلم دنیا نے شدید مزاحمت کی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ جو ملک اپنا سفارت خانہ یروشلم لے کر جائے گا اس سے تعلقات سفارتی ختم کر دیے جائیں گے۔ اس دباؤ کے تحت اسرائیل ایسا نہ کر سکا، لیکن اب یہ صورتحال یہ ہے کہ مسلم دنیا دباؤ ڈالنا تو دور کی بات مزاحمت کے 2 لفظ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ قانونی پوزیشن البتہ وہی ہے کہ یروشلم اور مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی روشنی میں بھی ناجائز ہے جن قراردادوں کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ قانون بین الاقوام کے تناظر میں مسجد اقصی مشرقی یروشلم کی قانونی حیثیت ہے۔ آج اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے ہر دنیا کے بڑے منصف ممالک اپنے آپ کو جمہوریت کے بڑے چیمپئن قرار دینے والوں کا دوہرا رویہ اور دوہرا معیار واضح ہے۔ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، نعروں سے، جذباتیت سے اور رد عمل کی نفسیات سے باہر نکلنا ہوگا۔ دور اندیش اور دانشمندانہ اقدامات کرنے ہوں گے اور ایسے حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہوگا جو قومی حمیت اور قومی غیرت اور مسلم امہ کے اوپر ظلم اور بربریت کا اپنی خاموشی کی وجہ سے حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کو ان کے عہدوں سے برطرف ہونا چاہیے۔ یہ کام عام مسلمان آپس کے باہمی اتحاد سے اور اپنے دباؤ سے ان کو باور کرا سکتے ہیں تاکہ مسلمان حکمران اقوام متحدہ میں اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور اس سے ہر طرح کے تعلقات منقطع کیے جائیں اور اس کو اقوام متحدہ اور قانون بین الاقوام کی قراردادوں کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر دباؤ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مدد کریں اور آخر پہ ہم یہ بات کہیں گے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ واضح بات ہے، نہ غم کرو نہ پریشان ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر مومن